Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba tiene el honor de recibir a la doctora Gina Rippon, profesora emérita de neurociencia cognitiva del Aston Brain Centre, la Universidad de Aston. Junto a ella te invitamos a preguntarnos y a cuestionar acerca de los estereotipos construidos sobre el género y el cerebro. ¿Tienes un cerebro masculino o uno femenino? Durante siglos, tanto las neurociencias como las ciencias cognitivas han perseguido una agenda de búsqueda de diferencias, intentando encontrar formas de caracterizar las diferencias entre los cerebros y las conductas de hombres y mujeres. Pero, ¿qué tan diferentes son las mujeres y los hombres? ¿Pueden los científicos y científicas del cerebro decir algo acerca de las diferencias entre los cerebros femenino y masculino? ¿Realmente los hombres y mujeres pueden ser distinguidos por su nivel de empatía o sus habilidades para leer mapas? Esta charla revisa antiguas preguntas y nos introduce a respuestas que nos podrían sorprender. La doctora Gina Rippon es profesora emérita de neuroimagen cognitiva y emplea técnicas de neuroimágenes para investigar trastornos del desarrollo como el autismo. También investiga el uso de la neurociencia para explorar procesos sociales como los estereotipos de género. Su trabajo desafía el mito de que existe algún tipo de diferencia esencial intrínseca entre los cerebros masculinos y femeninos. Desde una mirada crítica abierta al neurotrash, el mal uso de la investigación en neurociencia para mal representar nuestra comprensión del cerebro y apuntalar estereotipos obsoletos. Le damos la bienvenida a la doctora Gina Rippon, que comience su conferencia. Welcome, Gina. Sorry, was there a video? No video. Okay. No. You'd like me to start? Yes. Yeah. Good morning, everybody. Thank you very much for inviting me. I'm really sorry I can't be there in person. I've got quite a long presentation for you, and I know there is a bit of an issue with the translation. So I will have to stop a little bit every now and then. So I think I'd get going. So I will find my presentation. Buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme. Es un placer para mí estar con todos ustedes. Sé que hubo algunos inconvenientes técnicos con la interpretación, así que nos puede llevar un poco más de tiempo. Déjenme compartir con ustedes la presentación y comenzar con la charla. So the question we're going to look at is your brain female or male, or are we asking the wrong question? And just to say a little bit about myself, I'm a cognitive neuroscientist, so I'm very interested in the connection between brain and behavior. I work mainly with developmental disorders, so I'm very interested in understanding whether different behaviors can be explained by looking at differences in brains. La pregunta que queremos resolver en esta presentación es si nuestro cerebro es masculino o femenino, o si nos estamos haciendo la pregunta equivocada. Yo particularmente trabajo con la neurociencia en el aspecto cognitivo y analizo el cerebro y el comportamiento. Es eso lo que vamos a atacar en esta presentación. One of the biggest differences in behavior that we confront in the world every day links to gender gaps. There are big gaps in what males and females do. We believe there are big gaps in how they understand the world. There are gaps in mental illnesses, and there are also gaps in sort of everyday achievements. Big underrepresentation of women in science. Is this because they've got the wrong, in inverted commas, type of brain? And so this is really what this talk is going to be about. Lo que vamos a tratar en esta presentación son esos vacíos que hay en el comportamiento. En el comportamiento estamos acostumbrados a hablar de masculinos y femeninos, y estos vacíos se presentan incluso en enfermedades mentales y en los logros.
Right, so I just briefly will show you the kind of equipment that I use in my lab in Aston in the UK. I'm what they call a brain imager, so I use these techniques which really are trying to understand from outside the brain what is going on inside the brain. And we have the full range of modern techniques. And that is very important because the questions we're interested in really require us to be able to look at an intact living human brain inside an intact living human. And all of the techniques that we use are asking those kind of questions. Déjenme mostrarles algunas de las herramientas que utilizamos a la hora en nuestro laboratorio. Estas herramientas permiten tomar imágenes cerebrales y comprender cómo lo que sucede fuera del cerebro afecta lo que sucede dentro del cerebro. Y el principal objetivo de estas herramientas es poder trabajar con cerebros vivos. The questions that we're asking about sex differences in the brain, there's two big issues that people should understand. First of all, when we use the term different and we are asking the question, are male brains different from female brains? What do we mean by different? And I think that's important because we need to understand that the kind of differences we're talking about, both in brain and behavior, as we shall see, are actually very small. This is a slide showing differences between the heights of males and females. We are sure that men, on average, if we took a big group of men, are taller than women on average. And the on average is important. So we're talking about group differences. And there's quite a big difference between the distribution of the data in these two groups. So you could say, yes, men and women's heights are different. But when we talk about differences in brains and differences in behavior, we'll find that the differences are actually very tiny. There are much bigger differences within the groups than there are between them, but that's what we focus on. And it really means that knowing somebody is male or female, depending on what these data are about, doesn't tell you anything, is not very informative. Bien, una de las grandes preguntas que nos hacemos es ¿a qué nos referimos cuando hablamos de que los cerebros son diferentes? Si el cerebro de la mujer o del hombre son diferentes. Podemos ver algunas diferencias, lógicamente, en la altura, por ejemplo, de los hombres y mujeres, pero cuando hablamos del cerebro vemos que hay mucha superposición entre uno y otro. Entonces, básicamente, cuando en promedio, y esta es una palabra clave, en promedio hay mucha coincidencia entre el cerebro masculino y el femenino. And the other aspect we need to remember is what questions are we asking and why are we asking them? Are there any differences between the brains of males and females? Does the understanding that there is such a thing as a female brain or a male brain, is it just a question of anatomy and do we stop there? And of course, actually, that isn't the question or not the reason that we're asking the question. The question is actually, if you like, the fourth question here. Why are we asking this question? And it's really not because we want to understand about male and female brains. We want to understand about males and females and why they behave differently. Do we really think that these different brains, if they exist, mean that people behave differently, have different personalities? And we want to know where they come from, because if it's just a biological phenomenon, then maybe we should say, well, this is the hand that nature has dealt you. This is the kind of brain you've got. Or could we say, well, actually, brains are much more responsive to the environment than we realize. So maybe those differences come from outside the brain and not from inside. Y otro aspecto a tener en cuenta son las preguntas que nos planteamos. ¿Hay realmente alguna diferencia entre el cerebro masculino y femenino en cuestiones anatómicas? O tal vez, ¿por qué nos hacemos las preguntas que nos hacemos? Para comprender por qué los cerebros, o mejor dicho, el hombre y la mujer se comportan de manera diferente. Y otra pregunta que solemos hacernos es la segunda que tenemos aquí. ¿De dónde
viene? ¿Es una cuestión de naturaleza o de crianza, de nutrición en el sentido figurativo, ¿no? De cómo uno crece? Entonces, si el cerebro se comporta de una manera u otra, o la gente se comporta de una manera u otra, por ser una cuestión, una respuesta a los estímulos que recibe desde el exterior. I'll go through this quite quickly. It's just to remind people that this is an argument that's been going on for nearly 200 years. And it didn't really start as an argument. It didn't start as an exploration of a question. Are male brains different from female brains? It started as a belief that that was absolutely the case. It was believed that if you looked at society, you could see that women had an inferior position to men because they did. And therefore, what the new science of brain study or neuroscience or neurology needed to prove was that was because women had inferior brains. And they made very clear statements about women being inferior, and therefore they needed to prove they had inferior brains. And they also used lots of very strange techniques to try and come up with a measure of that inferiority. Were women inferior because they had smaller brains? Were they inferior in a way that you could tell by feeling the surface of the scalp, a science called phrenology, or measuring strange characteristics of their skull? Because, as I said before, all of this came about before we could actually study the brain properly. So we need to remember that the beliefs that we are confronting came from nearly 200 years ago, when science didn't have the techniques we have today, but they had very firm beliefs. Algo que tenemos que tener en cuenta es por qué nos hacemos esta pregunta. En la antigüedad, este argumento que tenemos en pantalla, en la antigüedad se creía que las mujeres eran inferiores en su capacidad cognitiva y estudiaban el cerebro humano, incluso con algunas técnicas un tanto extrañas. Se medía, por ejemplo, se llegó a medir, sacar algunas medidas, se creía que el cerebro de la mujer era más chico, incluso se medía la superficie del cráneo, y pudieron determinar algunas características un poco extrañas. Pero lo importante a tener en cuenta es que todos estos conceptos son muy antiguos, eran creencias antiguas, cuando no se tenían las técnicas que actualmente tenemos hoy en día. So right up to the end of the last century, really, just before brain imaging as an easily accessible technique arrived, this was, if you like, the chain of argument behind the beliefs that males and females had different brains, and this meant that they could or couldn't do different things. So whatever it was that caused differences in male and female anatomy, because remember, this was before kind of understanding of genotypes and hormones, etc. Whatever it was caused that difference also caused different brains. So there was a belief that brains arrived in the world differently. So I've characterized them typically, as we'll see later, by coloring them pink and blue. So if you arrived in the world with a male brain, you arrived with a particular set of skills, which would be very useful, would tell you about the different abilities that you would have. So a male brain might be a bit bigger at birth, and a lot of that it arrived with particular skills, and it was assumed that those skills were going to allow a boy to then move on to great success and a prestigious place in the world, to be an amazing scientist, an explorer, an achiever. And eventually that brain grew and came to a fixed developmental endpoint, the end of the teens perhaps, and that brain that had then gave you the skills to give you a particular place in society. And with respect to males, it was assumed that a lot of the skills were associated with logical, rational thinking, being very good at spatial skills, which underpinned all sorts of science and design, and for example.
And that gave you the skills necessary to be a high achiever. The females' story is slightly different. They wouldn't have arrived with the necessary skills. And in the 19th century, in fact, it was felt that the female brain was a bit fragile and shouldn't be exposed to education in order to acquire those skills, because that would undermine her ability to be a mother, which was, of course, the reason that she had been put on this earth. It meant that different brain had different skills. So as opposed to the logical, rational skills, the brain is very good at emotion, or empathy, understanding other people's emotions, but actually useful skills like reading maps or being a scientist. Developmental endpoint again, so that there was a brain which was very good at emotion, perhaps a bit emotionally fragile, a bit emotionally labile, but was very good at caring and looking after children and men, in fact. So that was their role in society. So you had man, the winner, and woman, the wife and mother. Otro concepto que debemos tener en cuenta es que siempre se creyó que el cerebro del hombre y la mujer estaban predestinados a ciertas actitudes, como podemos ver en pantalla, el cerebro femenino en rosa y el masculino en azul. El masculino estaba predeterminado a poder desarrollarse y concebir cuestiones analíticas y capacidades espaciales para lograr poder lograr objetivos, alcanzar y llegar a ser un gran científico o lograr un lugar en la sociedad. Mientras que el femenino estaba principalmente en el siglo XIX, se creía que el cerebro femenino era muy frágil y no se alentaba la educación de las mujeres porque eso afectaría su capacidad de ser madres. El cerebro femenino estaba o está relacionado con la empatía y no con su capacidad para leer un mapa, por ejemplo. Finalmente, el objetivo era poder cuidar tanto a niños como incluso a hombres. Es así como estaba configurado el cerebro. And I think this is summed up by looking at a book here by Simon Baron-Cohen, another researcher, cognitive neuroscientist. The book was called The Essential Difference, and that meant a sort of biological difference, but the term essential actually has different meanings sometimes. It makes you think this is something which is really important, and this is a difference we must have. And he talks about the female brain, so there is such a thing, is hardwired, and that's important because it links back to this idea that it's fixed and you can't change it, for empathy, so already you had a clear idea of who could do what. Whereas the male brain is hardwired for understanding systems. So a clear message that, you know, female brains were like this and made you good at these kind of things, and male brains were like that and made you good at those kind of things. Aquí tenemos un ejemplo de un libro escrito hace un tiempo que se llama Diferencias Esenciales, donde el cerebro femenino estaba configurado para la empatía y el cerebro masculino estaba configurado para poder comprender sistemas, por ejemplo. Right, so this landed us with these kind of stereotypes, which you may be familiar with. They're characterized in many different ways. They're also tied up with different kind of stereotypes about how the brain works. So there was an idea, a big stereotype, that there were pink and blue brains. That's how the world codes males and females, as we'll see later. But the idea was the female brain was much more like a right half of your brain, which was emotional and creative and imaginative, whereas the left hand of the brain was more like the man, logical, good at science, etc. So all of these just indicate the stereotypes that we have about males and female brains. And as we shall see, stereotypes are very important and can be a sort of self-fulfilling prophecy. Otro de los grandes estereotipos de los que hablamos cuando hablamos del cerebro es que el cerebro, la parte derecha del cerebro, era aquella relacionada con las emociones y
por consiguiente el aspecto femenino, y que el izquierdo era la parte lógica y por consiguiente la parte masculina. Estos son estereotipos que tenemos y con los cuales hemos crecido. So, remember that we had this understanding about males and female brains before we could actually image them. And once imaging arrived, you might hope that neuroscience would take a step back and say, now we can really look at lots and lots of males, lots and lots of females. Let's start again and just really understand how the brain works. But the Hunt the Difference agenda was very firmly established. And so right from the very beginning, lots of neuroimaging research was focused on characterizing or hunting for this difference between male and female brains. And if you look at the kind of evidence, if you look at how much science, many scientific papers refer to sex differences, you think, well, they found lots and lots. There are thousands of papers proving that there are sex differences in the brain. Y luego llegamos a la era de las imágenes, donde pudimos ver y analizar muchos casos de cerebros masculinos y de cerebros femeninos. Y esto nos dio por consiguiente nos dio muchísimos datos y se generaron muchísimos estudios que lógicamente encontraron muchas diferencias entre el cerebro masculino y el femenino. The trouble is, if you started looking at these papers one by one, you would notice that the differences they report are different in different papers. So if you look at a group of males and females, you might come up with one part of the brain being different in males, and you would report that. But then somebody else would look at a different group of males and females and say, well, we found that part of the brain to be the same, but we found this part to be different. So there is no consistency in what is being found. And once you've got a large number of studies, you can then put them all together and really say, how consistent is this argument? And what's called a meta-analysis early on has shown that there is no such consistency in human neuroimaging research. Lots of differences have been reported, but not to the extent that anybody can say, this is what it's like in a male brain and this is what it's like in a female brain. Y si vemos cada uno de estos estudios uno a uno, vemos que algunos detectaron, ciertas diferencias en el cerebro masculino y en el cerebro femenino, y después que analizaron un grupo de personas. Y el siguiente estudio analizó otro grupo de personas que dijo, esa diferencia no es tal, pero encontramos otras diferencias. Entonces, una vez que nosotros ponemos todos estos estudios, estos análisis, los consideramos en su conjunto, vemos que no hay mucha consistencia, entonces hace que no sea del todo seguro, entonces del todo determinante, entonces la consistencia no es tal. And then you also come across what I call the iceberg problem. In that above the water, we've got lots of papers, but we already know that they're not telling the same story. But below the water, there are lots and lots of papers which don't draw attention to the fact they didn't find any differences. Or there are lots and lots of papers which never got published because the researchers didn't find differences. So people assumed, in science, you make a hypothesis, there will be a difference. If you don't find one, you think, I did something wrong, I won't publish that paper. And it's clear once you start estimating how many papers would not have been published because they didn't find any differences. Or also when you look at the papers that have been published, who only focus on the differences they find, don't go into much discussion about the differences they didn't find, you realize that there's a big body of research which is actually talking much more about similarities than differences. Y después hay otro gran grupo de estudios que yo llamo la punta del iceberg, ¿no? Es la punta del iceberg lo que vemos, aquellos estudios que encontraron diferencias, pero hay muchos estudios
que no encontraron ninguna diferencia y por lo tanto decidieron no ser publicados porque dijeron, no, seguramente si no encontré ninguna diferencia es porque hice algo mal. Entonces, solo se publicaron aquellos estudios que encontraron, de hecho, alguna diferencia entre el cerebro masculino y el femenino. And just recently, there's a paper being published which has reviewed all the research in the last 30 years and has actually said that the only difference, reliable difference between male and female brains is that male brains, on average, are about 8% bigger. But that's because males are, on average, about 8% bigger. So it tells us nothing about the brain. And the paper was titled Dump the Dimorphism, because this was saying we need to get away from this idea that there are two types of brains. Y recientemente se ha publicado un estudio que lo único que demostró es que el cerebro masculino es un 8% más grande y el estudio se denominó maldito dimorfismo porque en realidad esto no comprueba nada. Okay, I'll skip this. The other question we want to ask if we're interested in brain and behavior is say, well, we're working backwards from this well-known difference between males and females in the skills that they have, in their kind of personalities, etc. And if you remember, we had this sort of list where if you were a female, you were good at empathy type things, and if you were a male, you were good at science type things. And there were lots and lots of books published at the time when neuroimaging arrived, saying they were sort of self-help books who did a lot to increase the power of stereotypes by saying, oh yes, there is such a thing as a female brain. Why men don't listen and women can't read maps. And the book which most people know about, Men are from Mars and women are from Venus. So a very powerful belief that men and women were different. But if you do the same kind of exercise with studies of psychological differences between males and females, as you did between structures, brain structures in males and females, you start to come up with the same problem. Actually, males and females are much more similar than they are different. And all the beliefs that we had about how different males and females were disappear if you look at a big body of research, which we now have. Bien, y se establecieron trabajos que para analizar estas diferencias se trazaban de atrás para adelante, partían de la base que los cerebros eran diferentes y se analizaban al revés. Se hacía este análisis para saber por qué, partiendo de la base de que el cerebro femenino es mejor para la empatía y el masculino es mejor para otras habilidades como las tareas espaciales. Incluso en algún momento empezaron a salir libros de literatura que es más bien literatura de autoayuda, y tal vez el que más conozcan es el que se llama Los hombres son de Venus y las mujeres son de Marte, que lo que hacen es resaltar esos estereotipos en donde la mujer siempre es la que sabe escuchar y el hombre es el que tiene otras habilidades más prácticas. No obstante, también se emprendieron tareas para hacer análisis desde el punto de vista psicológico entre las diferencias del hombre y la mujer, algo que fuera más allá de lo que son las estructuras de este análisis, de las estructuras según las cuales hay diferencias. Y cuando se hizo este estudio desde el punto de vista psicológico, se encontró que había más semejanzas que diferencias. And this, I won't go into that, this should not be surprising if we remember about the kind of differences that we're looking at. So the conclusion is that males and females are actually more similar than they are different. And this applies both to their brains and to their behavior. Entonces, como se podrán imaginar, como ya dijimos, no se encontraron diferencias entre el hombre y la mujer desde este punto de vista tampoco,
Por lo tanto, no resulta sorprendente esta idea de que las mujeres y los varones son similares, no solo desde el punto de vista del cerebro, sino también en el comportamiento. So it looks as though our chain of argument is breaking down. Males and females don't appear to have different brains. They don't appear to have different types of behavior. But the gender gaps that we're trying to explain in terms of who does what in society, in what society expects people to do, still remain. Bien, y en este transcurrir vemos cómo esta cadena de argumentos se va desmoronando, porque vamos descubriendo de a poco no solo que el cerebro femenino y el cerebro masculino son iguales, sino que también son los comportamientos. Sin embargo, existe una brecha de género en donde cabe explicar, donde sería importante explicar cuáles son las expectativas que tiene la sociedad, tanto para el hombre como para la mujer. And this is another way of saying the same thing. Every year, the World Economic Forum produces a global gender gap report, and they look at gender gaps in particular aspects of society, and then rank something now like 154 different countries in terms of how well they're doing in narrowing the gender gap, in ensuring that men and women have equal political representation, equal access to education, equally good health outcomes, and an equal amount of financial independence. And there is a very wide range of gender gaps in these 154 countries. At the top, you tend to get Iceland always comes top, and then Scandinavian countries. I noted Argentina overall comes 30th, which is quite good, and they've moved up a lot. But within those, the overall ranking, there are issues, for example, with respect to educational attainment. Argentina is sort of down in the 64th place, I'm afraid. So we have gaps to explain. Bien, y en este sentido de conocer cómo se van cerrando las brechas de género, el Foro Económico Mundial emite un informe que analiza las brechas de género y en los diferentes aspectos de la sociedad y qué está haciendo cada país para cerrar esas brechas de género. Este es un ranking que incluye 154 países y que analiza el acceso que tienen tanto los varones como las mujeres a representación política, educación, a resultados de salud y a la independencia económica. Como pueden ver en esta tabla, entre los países más altos de ese ranking, que mejor posicionados están en cuanto a la corta brecha de género, está Islandia. A continuación siguen los países escandinavos. Argentina justamente en esta lista está bastante bien en ese sentido porque ocupa el puesto número 30 en el ranking, y este puesto es un ascenso respecto al que tenía antes, pero un aspecto notable es que en la educación y en el acceso a la educación, Argentina está ocupando el puesto número 64 en la brecha de acceso. So, what's going on? And this is, as a neuroscientist, I think it's still something to do with the brain, but I think it's a different explanation of how the brain is involved than we've had for the last 200 years. And this is, we need to understand new concepts about the brain, which have emerged since we've had access to brain imaging, which makes us realize how powerful what's going on outside the brain is in determining how the brain works. And this is what I call the 3 Ps. I don't know how that translates into Spanish, but we shall see. That our brains are like predictive texters. They're not just passive receivers of information, they're also extractors of rules. So they change their predictions for their owners, depending on what's going on in the outside world,
if those predictions are correct and you react correctly to the sight or sound that you see or hear, or you behave appropriately in a social situation, because it can apply to much more complicated rules, then that's rewarded, and the brain will store that as an appropriate rule for guiding your behavior. Bien, y entonces, ¿qué es lo que está pasando? La pregunta que nos llevamos entonces, si los cerebros son iguales, ¿qué es lo que está pasando? Hay que explicar ahora cosas en función de lo que pasaba alrededor de 200 años atrás. En la actualidad hoy tenemos nuevos conceptos que empiezan a surgir gracias al acceso que tenemos a las neuroimágenes, que nos permite ver en cantidad cuál es el poder que tiene el mundo exterior en la forma en la que se va programando el cerebro. Y en este sentido yo desarrollé lo que se llaman las 3P. Vamos a ver si permanecen. Sí, son 3P también en castellano. La primera es el hecho de que los cerebros son como un texto predictivo, es decir, que no son para nada pasivos al momento de adquirir la información, van desarrollando reglas que las van adaptando según el propietario, digamos, de ese cerebro, y que están muy influenciadas por lo que sucede en el mundo exterior. Entonces, cuando el cerebro guarda todas esas reglas, va armando predicciones, y si las predicciones son correctas, las predicciones que hizo el cerebro son correctas, hay una serie de recompensas que se van generando, y todo eso se va almacenando en el cerebro a lo largo de la vida. The second P is the fact that our brains are plastic. If you remember, there's been reference to brains being hardwired. There was an assumption that we reached an end point. Once we stopped growing, our brains stopped growing and changing. We now know that brains change throughout their lives as a function of the experiences they have. And we can map this at the brain imaging level. And there's a famous set of experiments looking at taxi drivers in London acquiring the knowledge, which is a very complicated process. And it was possible to show how parts of the brain associated with this knowledge changed as they became black cab drivers. Interestingly, once they retired, those differences disappeared. So our brains are changed all the time by the experiences they're having. And of course, if those experiences are different, then those changes will be different too. Perdón. La otra P de estas 3P que estoy mencionando es la P de plástico. El cerebro es sumamente plástico. Antes se pensaba en el diseño del cerebro como algo estático, y que el cerebro incluso llegaba a un punto de desarrollo final que se terminaba de desarrollar cuando el ser humano crecía. No obstante, hemos podido descubrir, gracias a las neuroimágenes a las que tenemos acceso hoy, que el cerebro cambia permanentemente en función de las experiencias que cada persona va teniendo. Y eso lo pudimos ver y comprobar específicamente con las imágenes, y hay casos prácticos como por ejemplo los conductores, los taxistas de Londres, los conductores de los taxis negros, tienen que pasar toda una serie de pruebas muy difíciles, muy complejas, para sacar su permiso y conducir, y cuando uno toma imágenes de esos cerebros, puede ver que ese cerebro cambia en función del conocimiento que esos futuros taxistas van adquiriendo a lo largo de su profesión. Cambian permanentemente, y se ha visto también que cuando se jubilan y dejan de trabajar, el cerebro vuelve a cambiar, y esas diferencias que tienen los taxistas en función de sus experiencias desaparecen con respecto a los demás cerebros. And finally, our brains are permeable, or they function they change as a function of what's going on in the outside world. And that can be something like a social attitude or a stereotype. So they don't always process the same information in the same way. So if you give a group of people a task and say, people like you are good at this kind of task, I want to see what happens with your brain. Or you give another group of people the same task, but say, people like you aren't very good at this kind of task, but never mind,
I want to see what's happening with your brain, what you will see is that those two groups differ in their behavior. The ones who got the positive message do better than the ones who got the negative message. But you can also see what's happening in their brains. So the ones who got the positive message, the appropriate areas of the brain are activated and they do well. But the ones who got a negative message, the areas of the brain associated with concern, anxiety about making mistakes, etc., or monitoring your performance, irrespective of what the task is, those parts of the brain are more active and individuals make more mistakes. So the brain is also paying attention to the attitude in the outside world, the expectations of how their owner is going to do on this particular task. Bien, y la otra P es el hecho de que el cerebro es permeable y que va cambiando en función de las experiencias del mundo que vaya recibiendo. Esto puede también tener que ver, o se lo suele también considerar como actitud social o estereotipo, pero un ejemplo, un caso práctico en este sentido de que a la misma información que recibe un cerebro, la misma información puede ser procesada de diferentes maneras según se trate de un varón, una mujer o de una persona u otra. Hay un ejemplo en el que se divide a un grupo de personas en grupo 1 y grupo 2. A los pertenecientes al grupo 1 se les dan mensajes se le da un ejercicio y se le da un mensaje muy positivo. Este ejercicio es muy simple, cuando ustedes completen este ejercicio, etcétera, etcétera, solo queremos medir algo. Y al grupo 2 se le dice, bueno, a ver, sé que esta tarea para ustedes va a ser muy difícil de resolver, que no es algo que se les dé muy bien, pero es solo un experimento. A continuación, cuando se mide la actividad del cerebro según estos parámetros, a la gente que recibió un mensaje positivo antes de completar la tarea, la gente esa se desempeñó muy bien en la tarea solicitada y se activaron las áreas del cerebro, las áreas correctas y las áreas más bien positivas. No obstante, al segundo grupo, al que se le dijo, bueno, ustedes esta tarea no será tan bien que la desarrollen, pero es solo un experimento, a pesar de esa aclaración, se activaron en el cerebro los centros relacionados con la preocupación, la ansiedad, el temor a cometer errores. Por eso nos dice entonces que el cerebro, en ese caso, se ocupó en activar las zonas relacionadas con las expectativas, con la actitud, y no con las áreas relacionadas con la tarea que había que completar. The other thing that we need to understand is that as human beings, the parts of our brain which make us hugely successful in determining that we have skills like language and creativity, etc., they also make clear that we're wired to be social. So it's not just a question of our brains giving us amazing skills. Our brains also make it very important for us to know about other people in society. We need not just a sense of ourselves, but a sense of other people. And the brain is constantly monitoring how well we are doing as a member of society. And so we need to belong. And so we understand social scripts, how you should behave. We try and understand how we fit in with other groups, etc. And that is all determined by a network of brain pathways which store all the information associated with being social, color it appropriately. This is a good thing, this is a bad thing. But also we have an internal braking system, which means if things are going well and we're fitting in well, then that pattern of behavior will continue. But if things aren't going well, then the brain will activate some inhibitory mechanisms and stop that pattern of behavior, because we now know that belonging, high levels of self-esteem are very, very important drivers of behavior in the brain. Bien. Ahora, hay algo muy importante que tenemos que entender y que tiene que ver con
por qué como seres humanos somos tan exitosos en aspectos como el desarrollo del lenguaje y de la creatividad. Y es que el cerebro humano de alguna manera está diseñado, por decir diseñado, para ser social. Es decir, no solo nos alcanza con tener las habilidades adecuadas que desarrollamos con nuestro cerebro, sino que es importante que conozcamos a las personas, a otras personas, y que nos movilicemos en sociedad. El cerebro está constantemente monitoreando lo que sucede con nosotros en la sociedad como miembros sociales, y va almacenando esa información. Por ejemplo, si hablamos de una cuestión como el sentido de la pertenencia, lo que se almacena es todo lo que tiene que ver con los guiones sociales o el buen comportamiento social, si estamos en un grupo, si nos identificamos con algún grupo al que pertenecemos. Todo esto lo almacena el cerebro en distintas vías, y hasta se le ven distintos los colores según el tipo de actividad social, y así se van desarrollando como los patrones de comportamiento, que si son los patrones correctos, es decir, si pertenezco a un grupo, si me desenvuelvo correctamente, ese patrón se sigue desarrollando. Pero cuando hay algo que no funciona correctamente, lo que sucede es que el cerebro tiene sus inhibidores que van a intentar detener ese patrón que no nos está contribuyendo. And this is just to say, very briefly, that there are brain imaging studies to support this, some of which have been done by me, and my focus of interest in this area is on this traffic light system here. So we can give people in the scanner tasks which lead them to experience social rejection, a feeling of social isolation, a feeling of making mistakes, etc. And every single time, the kind of activity which is shown is associated with inhibition, saying this pattern of behavior should stop. And importantly, that pattern of activation of experiencing social, not fitting in, being rejected, are the same areas of activation which are shown when somebody is suffering real pain because of disease or some kind of externally applied stimulus. So not fitting into your world is a painful experience for people, and it will drive them away from whatever it is that led to that experience. Y para mencionar brevemente quiero mencionar que no existen estudios suficientes que respalden o que desarrollen esta idea anterior que les mencionaba relacionada con las inhibiciones. Los pocos ensayos que hay al respecto son míos, pero sí hay algo que quiero mencionar, que es esto que me gusta mucho sobre mi metáfora del estudio del semáforo, que son experimentos que se hacen para comprobar el impacto del rechazo, del aislamiento, el impacto de la sensación de que uno comete errores. Son maneras de activar, todos estos estudios con estas emociones son para activar el sentido de la inhibición. Es decir, que cuando el cerebro interpreta o recibe esta sensación de rechazo, aislamiento o de temor a cometer errores, inhibe y detiene ese comportamiento, porque lo que se ha podido descubrir mediante las imágenes es que cuando uno siente este tipo de sensaciones negativas, el cerebro inmediatamente manda el mismo mensaje que siente una persona que está siendo sometida a dolor físico. Es el mismo dolor, se activa en las mismas zonas ante el rechazo y etcétera, que cuando se inflige dolor real en una persona o cuando recibe estímulos externos negativos. I will move through this quickly. This is to say that all our new understanding of the brain really makes it clear that we must know what is going on outside the brain. We're not looking, if there are changes in the brain or brain differences,
They may partly be due to some kind of internally determined biological process to do with being male or female. But it's also the case that brain changes can be brought about by what's going on in the outside world. And you ask yourself the question, do we live in a gendered world? Could this explain how brains get to be different, appear to be different for males and females, because they behave differently? So just quickly to flag up for some examples, you could come up with examples yourself of the processes we're looking at. Do we think that the world, are there different rules in the world for boys and girls, males and females? Does our 21st century society code the world differently for boys and girls, males and females? And I think if you look right at the very beginning of life, even before, if you look at gender reveal parties, or the kind of cards that are given to babies or families when the babies arrive, it's clear that our society codes differences in males and females very profoundly. And so people who are looking for rules will find this rule very quickly and say, oh, males and females are different and different things are expected of them. Entonces, en función de todo lo que mencionamos, podríamos decir que se podría tratarse de procesos internos los que adjudican las diferencias al cerebro del varón y al cerebro de la mujer, pero si llevamos esto en realidad al mundo exterior, vamos a descubrir que los cerebros son sexistas, por así decirlo. Los cerebros tienen géneros cuando vemos ejemplos de algunos de esos procesos a continuación. Hay diferentes reglas para los varones y para las mujeres. El siglo XX, el siglo XXI han escrito diferentes códigos, tanto para los varones como para las mujeres, y algunos ejemplos de esos códigos y de esas reglas que se establecen socialmente para esta diferencia son, por ejemplo, estas fiestas que se hacen para revelar el género de los bebés. Son reglas que incluso antes de nacer someten a los seres humanos a estas diferencias. En las fiestas estas que se hacen para revelar el género de un bebé, tenemos tarjetas que son diferentes, que se les dan a los papás y a las mamás. Las tarjetitas son diferentes y tienen mensajes diferentes, los colores, todo se hace todo se arma ya con esas diferencias desde antes del nacimiento. Por lo tanto, la sociedad también es la que hace codificaciones y diferencias muy profundas en este sentido. And the same thing applies to different experiences. If you remember, the brain will change or not change according to the experiences it has or doesn't have. And if those experiences are gendered, then that will affect the brain. And one example is this idea that men are better at spatial things, and that means they make better scientists. We now know that that spatial ability is very much determined by how much training you have right from the beginning. So even the kind of toys you play with may well affect your spatial abilities. That means you're more comfortable with spatial things, so you go on to have spatial hobbies or pick subjects in school which are associated with spatial skills. So it may be the differences we're looking at in males and females in terms of this kind of skill is a gender difference, which is determined from the fact that outside these brains are being trained differently. Otro de las cosas que determinan los cambios en el comportamiento y en las mentes humanas es las cuestiones espaciales. Desde muy chiquitos, por ejemplo, los juguetes determinan que las cuestiones espaciales o el análisis analítico y espacial es una cuestión de los varones, ¿sí? Desde los juguetes a los cuales los chicos se someten desde muy chiquitos, pueden determinar, por ejemplo, qué hobbies van a tomar de adultos o qué materias
pueden elegir a futuro como para su desarrollo. Esto muestra cómo el mundo exterior de algún modo moldea la mente humana. And finally, stereotypes themselves, the beliefs we already have that there is such a thing as a male and a female brain. We believe that men and women are very different, that we expose our children in schools to very different experiences. Those stereotypes themselves will change how the brains work and how people believe about their own abilities. So all of these add up to the fact that we need to see what's going on in our outside world in order to understand gender gaps, not just focus on what's going on inside the brain. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta son nuestras creencias, ¿sí? Desde de siempre vamos creciendo con creencias, ya sea hasta en la escuela, por ejemplo. Esto va a determinar cuáles van a ser nuestras habilidades a futuro y, en definitiva, van a crear estos vacíos y estas brechas entre el cerebro masculino y femenino. And this is the last slide, which is just to say our take-home message is that brains reflect the lives they have lived, the lives they've been exposed to. And a gendered world will make a gendered brain. So it's not just a case of studying biology and saying, you know, we're born with a particular kind of brain and that's fixed and we can't change it. We need to understand our brains are not fixed and that we can change them. And what's going on in the outside world is very important. And that hopefully is the message of my book. Esta es la última diapositiva y es de hecho el mensaje de mi libro, que es que la vida a la cual estamos expuestos es la que va a determinar la forma o las características de nuestro cerebro. No se trata solo de una cuestión biológica y de que un cerebro es algo fijo, sino que todos los estímulos del mundo exterior van a afectar en alguna medida nuestro comportamiento y la forma de pensar de nuestro cerebro. Eso es todo. Bien. Bueno, tenemos... Thank you, Anne. Thank you, Flavia. Thank you so much. Yo les digo las preguntas en español, ¿sí, chicos? Para traducirlas. Excelente. Tenemos algunas consultas y aportes y comentarios del público asistente por YouTube a esta conferencia. Distintas, variadas y para pensar lo suficiente, ¿sí? Sobre el planteo innovador en relación a lo que es las neurociencias y el género desde una perspectiva que plantea básicamente el cuestionamiento a cómo la naturaleza antes determinaba nuestro destino, ¿no? We have several different questions from the audience in YouTube regarding the differences between the male and female brain, and from the point of view of neuroscience, that old belief that we had that nature somehow determined the way we were, our brain, basically. And that the question is, that is the question. No question so far. No question so far. It was just a comment. Yeah. Okay. Okay. Yes. We'll come back to that because, yeah. Una de las preguntas que acá, digamos, como que aparece con recurrencia es el papel que tienen, el rol que tienen las hormonas en el funcionamiento cerebral, ¿sí? Cómo eso influye, por ejemplo, en el caso de las mujeres, cuando están embarazadas o cuando se encuentran en el puerperio, si las diferencias hormonales entre hombres y mujeres llevaría, digamos, como algunas circunstancias en particular que pudiera explicar algunas diferencias. One of the recurrent questions that appear here in YouTube is the role of hormones, the role that hormones have in our brains, more specifically or especially in the case of women, for example, when they are with their period or when they are pregnant. Does it somehow affect the brain?
that's a very important issue because hormones do affect the brain and behavior. In a way, that's what they're for. A lot of our understanding of hormones has come from studying non-human animals. And it's important to realize that the fact that we have evolved into very socially sensitive beings in whom social rules are very important also affects the power of hormones. So yes, hormones can affect our behaviors in particular ways, but they will also vary according to the attitudes and expectations that are confronted. So we need to bear that in mind as well. With respect, for example, the issue of menstrual cycle. In the 20th century, a big focus on what was called menstrual distress, lots of measures of how much women suffered or were likely to commit crimes, etc., premenstrually. And yet very little attention are paid to the fact that ovulation and mid-cycle changes were much more positive. So again, you're getting a bit of sort of political bias coming in. And that is, you can track these particular changes in the menstrual cycle, but women themselves focus on the negative aspects because that's the message. And that's also true of pregnancy, people talking about mum brain because they believe they suffer from pregnancy fog. And actually, if you take measures of particular skills, there are some associations with physical problems, being tired or uncomfortable. But the mental changes are nothing like as profound as people report. Bien. Sí, hay mucho que decir respecto de las hormonas. Las hormonas realmente de alguna forma determinan la forma de nuestro cerebro y el comportamiento. Pero debemos tener en cuenta que somos principalmente seres humanos que vivimos en sociedad y que hay reglas que debemos respetar o que respetamos, y las hormonas afectan más que nada cuestiones respecto de la actitud o de la expectativa que se espera de la persona. En el siglo XX se analizó, por ejemplo, mucho el periodo menstrual de la mujer y el estrés que esto le provocaba a la mujer, y también se analizó los cambios en la ovulación. Y aquí hay cuestiones políticas donde las mujeres, lógicamente, tenemos un sesgo en particular, ¿no? Pero incluso las mujeres en sí, al analizar estos cambios en el periodo menstrual, se enfocaban en los aspectos negativos de su comportamiento y no en los positivos. Pero en definitiva, los cambios en el cerebro en particular no son realmente tan profundos como uno cree. Bien, excelente respuesta. Aquí tenemos otra consulta que tiene que ver en realidad un poco con el modo de hacer ciencia, con la metodología de hacer ciencia, y que refiere a cuán difícil es separar el efecto natural, ¿sí? Lo ponen entre comillas, el efecto natural de lo que sería el efecto cultural, ¿sí? En función de eso, digamos, a plantear cómo la cultura moldea, ¿sí?, a nuestro cerebro y el funcionamiento del cerebro y las diferencias que pudieran haber de género en su funcionamiento o no, ¿sí? Digamos, cuál es el desafío para, digamos, uno separar el efecto cultural de, digamos, el funcionamiento innato, ¿sí? So another question has to do with the way of doing science and the fact of separating somehow
what they call the natural effect between inverted commas, natural effect, and the cultural effect of how culture actually somehow permeates our brain, and how to separate those two items, the natural aspect and the cultural aspect. Great question. I think with respect to science, that's really important, because one of the issues confronting us in the 21st century is that there is still a vast underrepresentation of women in science, particularly in sciences such as physics and technology. And the suggestion is that we are still looking at some kind of natural process. And particularly if you look in the most gender equal countries, whatever that means, such as Iceland and Scandinavia, there is still a big underrepresentation of women in science. And there's a suggestion that, you know, you give somebody every opportunity and yet they still choose not to do science. But if you look at science itself, there is clear evidence of a remaining gendered obstacle course, which women makes it much more difficult for women to succeed than men, just to put it simply. And there is attitudes within science, but also within other big organizations who are finding it difficult to improve their diversity profile, if you like. And it may well be that the culture itself is not welcoming, not encouraging of increases in feelings of success, self-esteem. And if you remember, our brains are very profoundly affected by social rejection, lack of inclusion, failures in self-esteem. And so we need, it's still a biological process. It will change how our brains work and how we behave. But it's a different sort of question that's being asked. In terms of separating them out, I think that is very difficult. And it comes back to the idea that we're either looking at nature or nurture. I think that is an idea past its sell-by date. And we need to realize that biology and culture are hugely entangled, inseparably entangled, probably. And we need to understand both parts of the equation, not just focus on one or the other. Bien, es importante la pregunta, en realidad. De hecho, las mujeres que participan de ciencia son muy pocas, entonces estamos subrepresentadas de alguna manera. Hay un proceso natural, incluso en los países donde hay más equidad de género, la mujer sigue estando subrepresentada. Incluso cuando se le da la oportunidad de participar en ciencia, muchas veces la mujer elige no participar. Entonces, hay obstáculos permanentes a los cuales nos enfrentamos, tanto en ciencia como en otro tipo de organizaciones, ¿no? En políticas y etcétera. Como dijimos, la cultura de alguna forma está permanentemente enviándonos un mensaje para que nuestra autoestima sea buena o no tan buena. Entonces es por eso que este entorno exterior de alguna forma nos empieza a afectar, pero está permanentemente esa cuestión en juego. Y si intentamos separar de alguna forma este aspecto de naturaleza y lo que en inglés se llama nurture, ¿no? Como nutrición, lo que uno va tomando del mundo exterior, que sería la cultura, la naturaleza, el aspecto biológico y el aspecto cultural, yo creo que son dos cuestiones prácticamente inseparables y que en definitiva debemos comprender las dos partes de la ecuación. Esto es algo que una cosa viene aparejada con la otra. Un comentario en función a eso, a esa pregunta.
en línea, digamos, con lo que ha presentado la doctora en las últimas diapositivas, que nosotros tenemos fiestas para niños y para niñas antes de nacer, y que, digamos, es muy difícil separar esta natura-cultura en función a cómo predeterminamos incluso antes de nacer las diferencias de género, ¿no? Entonces, y con esta concepción y esta nueva concepción del cerebro plástico y el cerebro que se adapta y que va, digamos, prediciendo constantemente en una función adaptativa y muy plástica. Just a comment, we also had in Argentina these parties for children before they are actually born, to say if they are a boy or a girl and this and that. And that's really important to see how we somehow start molding and the brain of our children and our own brains. So it's interesting to see this fact that brains are now plastic and adaptable to the outside world, from the outside world. Yes, we should ban gender reveal parties. Deberíamos sacar estas fiestas de género. Totalmente, it's very difficult. Bien, tenemos otra pregunta bastante interesante del público que plantea, digamos, cómo estas diferencias que han sido fundamentadas desde las ciencias, y esto que decíamos, se ha medido el cerebro para ver que era más chico el de la mujer y más grande el del hombre, para fundamentar cuestiones de funcionamiento del cerebro. Y lo que plantea la pregunta es cómo, digamos, estas búsquedas de diferencias, esta agenda que Gina plantea, de la agenda que tenemos en ciencia de estar buscando diferencias, puede aplicarse a otros campos, como por ejemplo las investigaciones sobre patologías, discapacidades o desarrollo, por ejemplo en lo que es desarrollo infantil y desarrollo adulto. Me parece como una pregunta bastante interesante para pensar. Yeah, another question to think about that they are making in the chat is this idea that you mentioned before, this obsession to measure things, yeah, to like what they did before to measure the brain of the male and the female brain in this constant search for differences, to find differences. And the question is, does this idea of looking for difference also apply in different fields, like in the search of different pathologies in the disabled, for example, or even in the development of our brain, of our brain? Yes, is the short answer. I think the issue in gender research is sometimes they have the answer that they're trying to prove. So in the 19th century, if a measure didn't come up with the answer that the best brain was the brain of a white, because it intersected with race science, upper class man, then the measure was discarded. So there was obviously something wrong with the measure. So it's not as an objective a measure as something like having a broken leg or some kind of pathology in the brain, like Parkinson's disease or Alzheimer's. So the need to measure is the same, but the reliability of the measures is more questionable in this area. But certainly understanding a difference is important. If, to come back to Parkinson's disease and Alzheimer's and depression, there are clear gender differences, sex differences, another issue. And therefore we need to find out, to measure the differences and find out where they come from. It's how good the measures are, which is the problem.
Sí, la respuesta corta a la pregunta es sí. De hecho, desde el siglo XIX se han tomado y se han tenido muy en cuenta estas mediciones, y si la persona, por ejemplo, no era de una clase social alta y no era un hombre, un masculino, entonces en ese caso se descartaba, no aplica si no es de la alta sociedad y masculino. Pero en el caso de las enfermedades como el Alzheimer, la depresión o el mal de Parkinson, estas mediciones son importantes porque a veces aparentemente tienen algo que ver, pero el problema está en qué tan confiables son las respuestas y esas diferencias que encontramos para explicar si estas diferencias realmente explican algo o no. Creo que sí son importantes, pero tenemos que hallar la forma de que sean confiables científicamente. Muy bien, excelente. Vamos con unas últimas preguntas del público del chat de YouTube. Acá hacen una pregunta en relación a algunos estudios, algunas investigaciones que recientemente establecen que en la interacción con el medio sí hay modificaciones a nivel genético, ¿sí? Y que esas modificaciones pueden ser favorables o no en esa interacción con el ambiente. ¿Cuál es la postura de la doctora al respecto, ¿sí? Sobre estas modificaciones favorables o no que el ambiente puede introducir, que la interacción con el ambiente pueden introducir a nivel genético? Okay, you let me know if my audio quality is too bad. I'm sorry about that. So this is the last question we have from the audience, and it's about the most recent research that has found that the interaction with the environment actually does cause genetic modifications, that they can be good modifications or bad modifications, but it all has to do with our interaction with the environment. So the question is, what's your opinion, what's your stance on these findings? Well, I think it's a very positive contribution to understanding where differences come from. And now that we can measure the effect across the generations, if you like, of events in the outside world, it could be stress, it could be malnutrition, for example, and you can see how that's transmitted down the generations. I think that adds to our belief that how much attention we need to pay to what's going on in the outside world, and the idea that genetics isn't an inevitable, the genetics themselves can be altered, is a powerful addition to this plea not to believe that biology is destiny. Bueno, yo creo que esta contribución que mencionan acerca de la genética es un argumento más a favor de esta declaración. No obstante, la genética misma, que es tan inevitable, también se puede ver alterada de generación en generación, pero está alineada con nuestras creencias según las cuales hay que prestarle mucha atención a lo que pasa afuera, a lo que pasa en el entorno. Hoy en día tenemos formas de medir los efectos de los diferentes eventos en nuestro cerebro. Estos pueden ser estrés, problemas de nutrición, y estas, como ya dije antes, se van transmitiendo de generación en generación, y ahora finalmente lo podemos ver, y es siempre una contribución positiva todo lo que nos diga, lo que nos dé información sobre la interacción entre el cerebro y el entorno. Bien, otra pregunta más, que voy a unir dos preguntas del público. ¿Cómo cree que será la agenda de los próximos años para el establecimiento de una perspectiva de género en neurociencias
Y uniéndola con otra con otra pregunta que había realizado el público, cómo esto pone en agenda las cuestiones en relación a políticas públicas de género. Okay, so these are two questions that have been combined in two. They're coming from the audience, and the question is, what's your opinion on the future agenda on gender perspective in neuroscience, first of all? And second of all, based again on the agenda that we're mentioning, what do you feel, what it's going to happen about public policy for gender from the perspective of gender? Within neuroscience, I think hopefully neuroscience will move beyond just looking at differences in terms of whether they come from males or females. There is enough evidence now that there are other factors that you have to take into account. Could be education, occupation, possibly early childhood experiences, and just taking huge data sets, which brain images now have access to, and just saying, can we find male-female differences, is A, not very informative, we know, and B, going to continue to sustain the stereotypes, which in themselves are causing the problems. So hopefully neuroscience will become less absolute in terms of all we need to do is find out if somebody's male or female, and that will tell us everything interesting. So neuroscience hopefully will move beyond that. I think with respect to, if I understand the question correctly, we're talking about gender and gender identity. I think there is an increasing awareness of issues of gender identity and the fact that there is not an unbreakable link between your biological sex and your social gender, to the extent that we didn't used to have a word for gender. So I think that as an emerging narrative in the 21st century is interesting to watch. It's interesting to see how it's being profoundly shut down in some areas, in some countries, by some religions, that this cannot be countenanced. It's interesting to see how in some areas, particularly individuals, transgender individuals, there is what I feel is a sort of backward emphasis on tying oneself to a particular type of biology. So watching how that plays out will be very important. But I think the ability for people to express their identities as being on a spectrum, as opposed to two boxes predetermined by biology, tick one or tick the other. I think that's an important way forward. But also with respect to ability, gender gaps, and people talking about gender neutrality or diversity, I think the only way forward is for gender to become irrelevant, for it not to matter if you're male or female. There's much more interesting questions to ask. Bien. Con respecto a ver si entendí bien esta doble pregunta, quisiera decir que con respecto a la neurociencia, mi gran esperanza es que en el futuro trascendamos la cuestión de las diferencias entre hombres y mujeres. Hay otros aspectos y otros factores que son mucho más interesantes en este sentido, y es ver el impacto y la influencia de la educación, de las experiencias de la niñez, todo lo que eso implica para el cerebro. Y hoy, por fortuna, tenemos muchísimos conjuntos de datos y tenemos acceso a las neuroimágenes para ir midiendo otras cosas e ir haciendo otras preguntas que vayan más allá de esta cuestión. Me parece que si la neurociencia se queda en donde está en este momento, en primer lugar, no va a arrojar ningún tipo de información relevante, y en segundo lugar se va a sostener este estereotipo de que las mujeres y los varones tienen
diferentes cerebros. Mi esperanza, vuelvo a decir, es que la neurociencia en el futuro sea mucho menos absoluta, básicamente. Y respecto a la segunda pregunta, creo que hay cada vez más conciencia entre la relación y la interrelación y las diferencias que existen entre el sexo y el género. De hecho, no existía una palabra para género. En algún momento no había, y hoy surge esto como una muestra de que hay todo un juego que no es tan absoluto, esta relación entre el sexo y el género para nada. Sin embargo, hay países y hay lugares en donde esta diferencia ni siquiera se menciona, no se tiene en cuenta de eso, no se habla. Lo más importante en este sentido es el hecho de que cuando la gente expresa su identidad o la expresión de identidad, tenemos que empezar a pensar en esas cosas como un espectro y no como dos casillas que hay que marcar, tipo mujer o varón. Ese sería como el aporte más importante. Y bueno, y las distintas habilidades y las brechas de género, creo que lo ideal para el futuro sería que nos olvidemos del género como tal, que dejemos de pensar en el género como algo relevante, porque hay cosas mucho más interesantes que analizar en ese aspecto. Gracias, Angelina. Bueno, y un mensaje para las mujeres en la ciencia, un mensaje para las niñas en la ciencia, que, como dijo la doctora, varones se les regala juguetes de científicos, telescopios, y a las niñas se les regala muñecos, casitas, jueguitos de cocina. Un mensaje, ¿sí?, para cerrar la conferencia, dedicado a las mujeres en la ciencia y a las niñas en la ciencia. Okay, and in order to round up this conference, Dr. Rippon, we would like you to, if you could share a message to all girls and females in science, thinking about how boys get this fancy doctor presents and cars and stuff, and the girls get tea sets and doll houses and stuff like that. What would you like to tell to all the ladies and girls in science? The girls who are already in science, or that you want to go into science? I'm guessing so to encourage them to get into science. Okay. Okay. I think I'd speak to the teachers and the parents and say, just make sure that no doors are closed. Everybody should believe that they have a full range of choices. Don't tell girls that they can't play with tractors, or if you like, boys that they can't play with dolls. I mean, I think that is the other half of the equation. But with respect to science, I think it's important to realise that the skills start very early on. We looked at playing with spatial toys, which turns out to be more important than whether you're male or female. If you look at male-female differences, apparent male-female differences in spatial skills, they're clearly a function of your spatial experience. So if you've played with toys or have a spatial hobby, that's a much better predictor of how good you're going to be. So that can start early. And I think you need to be aware that as young as 6 years old, girls are already believing that maths is a boy thing. So we need to divert that even earlier. But with respect to girls, I mean, I generally, if you look at quite young boys and girls, they all enjoy science type play. So clearly you're not trying to make somebody do something that they wouldn't do otherwise. What you need to do is see what is stopping them doing something that previously they've enjoyed. Bien, creo que este mensaje va a ir más bien dedicado a los docentes y a los padres y a las madres,
Y el mensaje sería, por favor, no cierren ninguna puerta. Déjenle saber a estos niños y estas niñas toda la gama de opciones que tienen, que sepan que está bien que las nenas jueguen con tractores y que los varones puedan jugar con muñecas. Creo que ese es el comienzo, esa es la base, el inicio. Y si pensamos en las supuestas diferencias que hay entre los hombres y las mujeres respecto al espacio, ¿no? Al conocimiento del espacio, las habilidades espaciales, en realidad es aparente en el sentido de que si a estas niñas pequeñas también se las pone a jugar a esos mismos juegos, tal vez estas diferencias directamente ni siquiera existirían. Lo que sucede es que desde los 6 años de edad ya las niñas piensan que las matemáticas son para los varones. Y eso es lo que hay que revertir, eso es lo que hay que cambiar. Creo que en general, desde un primer momento me da la impresión de que tanto los varones como las nenas disfrutan de jugar juegos sin género. Lo que hay que intentar descubrir es que si esto deja de suceder, es decir, si las niñas en este caso dejan de jugar a los juegos científicos, por mencionar algunos, hay que indagar en el por qué eso se detuvo, qué pasó que se terminó. Eso me parece mucho más relevante. Bueno, muchísimas gracias en nombre de toda la comunidad de la Facultad de Psicología y en nombre de todo el público asistente por YouTube que está agradeciendo enormemente la presencia y los aportes de la doctora Rippon, hacer el agradecimiento por haberse conectado con nosotros de manera virtual desde lo lejos que estamos, desde la distancia que estamos. Así que muchísimas gracias, doctora, y esperamos tenerla nuevamente en algún evento de la Facultad de Psicología. Okay, Dr. Rippon, this finishes our talk for today. I just want to thank you very much on my behalf and on behalf of the School of Psychology. Also a warm appreciation from the audience, seeing you from YouTube, who really appreciates your input on the subject. Thank you very much for taking your time for meeting us online today, and we really hope to see you again in a future event. Thank you very, very much. Thank you very much, and thank you especially to Juan, and I've lost your name now, for sterling work. I'll have to learn Spanish, clearly. And if anybody has any further questions, I don't know if you're going to put the presentation up on the website, but my email address is on the title page, so they can contact me. And thank you for having me. Muchísimas gracias, de hecho, a ustedes por invitarme. Muchas gracias, en especial, bueno, perdona, a Juan y a Eva por el trabajo maravilloso. Prometo que voy a intentar aprender español para la próxima vez. Así que, bueno, no sé si van a subir la presentación online, pero si alguien tiene alguna pregunta, mi correo está en las diapositivas. Okay. Bueno, muchísimas gracias a todos, a todas y a todes. Muchísimas gracias. Thank you very much. Okay. Gina. It's a pleasure. Thank you. And goodbye for now. And hopefully we'll meet in real time sometime. Yes, of course. Okay. Muchas goodbye. gracias a todos. Nos vemos. Yes, hopefully. Goodbye. Thank you. Bye.